Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle recette. Comme bientôt c'est Yinayer, Inch'Allah. Donc pour Yinayer, il y a plusieurs recettes qu'on réalise ce jour-là. Et parmi, je vais vous proposer aujourd'hui la recette de les crêpes miltrou, les crêpes à miltrou. Donc c'est بغرير تغريفينه كنستنقر نكونيا دونك كساكي غلا دكنو نخما لا روسيت تغريفين كنت وغاثن ومي خدماثنت ماشي على مانيير نزيح مي سلا فاصون ينون كينيا. C'est très rapide à réaliser si vous avez des invités à la minute, donc vous pouvez les réaliser très vite avec des ingrédients très simples et très rapides. Donc pour cela on passe aux ingrédients. J'ai pris 3 mesures de semoule fine, donc de la semoule fine, une mesure de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère et 4 mesures d'eau tiède, une pincée de sel, une cuillère à café de vinaigre, quel que soit le vinaigre que vous avez. Donc on a دما 3 الكيلاف مع 3 الكيسان ما الا الكيسان يبغى ما تسخنهم 3 الكيسان بودر رقاق الكاس الفارينه لا ساشين لا لوفور فبوشت لا لوفور تيجغل تم قرانت نص كوار تيجغل تم قرانت لا لوفور غيغس تمثونت 4 الكيسان بومان يحمان شويه شط الملح تيجغل تم شطوح الخلط. Donc on passe à notre recette. Donc je prends un saladier. Je vais juste nettoyer cette partie-là. Pardon. Donc je démarre le farine et là on va mesurer. Donc on va mesurer les 3 plutôt mesures de semoule. Bien bombé comme ça. Alors une. 2 voilà 3 mesures bien bombées. قصرتي دي كاس ثوني كيك مستوالين دونك ذاكيا انا رنو تيجغل تنين السكر تيجغل تنين غيغوس ذي الطرف انا رنو شويه الملح تقرصني الملح نخلط ياكل لي زانغريديون هكا سي sans oublier la levure chimique. Paquet de ramen, j'ai mesuré avec la même mesure 4 verres. On va les mesures, donc 1, 2, 3. Voilà, la 4e, je vais mélanger d'abord ça. Donc, les 3 mesures et demi, il faut quand même la pâte. Dans un mixeur, un batteur si vous voulez. Donc, l'étape qui est équivalent d'une petite cuillère à café de vinaigre blanc. Et je mixe tout cela 1 minute à 2 minutes et je reviens vous voir. Voilà, une fois que je les ai mélangés bien au mixeur, dans le saladier, je vais les couvrir, je vais les laisser 5 minutes à 10 minutes, pas plus. Et je reviens pour vous montrer la cuisson. À tout à l'heure.
فوالا لا باتنين غادي تفا ماشي ثقال ماشي تشوف en 5 minutes فاتيد ميم تالمون 5 minutes رابيد شوفت دونك فوالا تيه نكحمي غد واش فيه حنين واش فيه ناغ المقلي كوم فو فولي كاين جو بريفير واقيه يا شطحه كنزيد كان ونكماسي ان شاء الله نسف لي كريبنا Voilà, même qui tvarich bien, même qui frotte. Elles sont magnifiques. Elles ont commencé à trouer très très bien. Donc, c'est. هذا اللي نرتي سناف زران توجور ود مام زوالو يتفقد دقيق مي كو ميم تي تم زوالو ثبوات فوالا لا دوزيام تفرنت تخفيفانين مليح مليح. Voilà, donc ça déjà plus que 5 minutes franchement parce que moi je les ai laissés un peu plus parce que mon bébé avait besoin de moi, mais pas plus de 5 minutes خاطر rapide تالين تي كذا كاينه وتخفيفيت مليح la manière qui elle est très rapide زعما même juste تخلطوا الطون تحمم واش فيه حنون المقلي c'est bon, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Donc voilà, je vous montre une prochaine que je vais faire cuire توالي. Et je termine toute ma quantité. Voilà, alors nous ثلاثة. نقسموها لا اكسبري. غير كتبقى راني شويه زعما ما تخونتيش تحت ما تبغى. ديك هذا نتاع المقليه التواليت تفرجنت ديريكتومون. فوالا. تغال تشكيتن. La cuillère de vinaigre les تعاون, mais même si vous mettez pas ça, franchement avec les mesures que je vous ai données et la levure néa, ça donnera un très très bon résultat. Juste à suivre. Mais la cuillère à vinaigre néa, ça rajoute un petit plus. Donc voilà. La deuxième نمشي تفار. Elles sont bien rouges شويه تخفيفانين. Voilà, on te dira soit les mecs qui me posent la glisse, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça varige très bien, même magnifique. Rapide, on a rapide, c'est rapide, c'est zouirod. Et presque pas, mais elle chute par qu'elle est là. Et boîte magnifique. Donc comme là c'est pour y la quantité et je reviens vous montrer les résultats tout à l'heure. Merci. En plus voilà pardon, donc c'était juste pour vous dire un truc. En plus les rarefines en général si met spoil donc si met fait la patine ma spoil كيكيا si met فرنت الهند si met فرج انت mieux تمزوالو تسيت نقاروث مخلفيت مكيت فرنت باردون فكيت لدي شويه طاح مخلف تمزويروث افتي هذا كي ديت مكيرنو تمشي تفرج انت تزادنت باسكو لا بات تثرنوث تصرفيحيا فوالا تسيت كي تنقاروث ولا ميم كوميم جوسكا لا ديرنيير تفرجنت تري تري بيان مازالو البويره مانيفيك فرانشمون rien à dire بوات تري بيان تخفيفانين. Donc me voilà de retour. حتى تغرفين النار كاين هنا خص الزيت كنخدم سيزيت غورنا الزيت لا نويدي خدم نتورا ثمنت لا نويدي خدم اوذي كل يوم نمشي تخدم كاين فوالا كي كتخدم خص الزيت كنت نخدم كان زيت هو كي النيار ماشي ابري كنقر كل يوم نمشي حتى تغرفين النار تخفيفانين تلقاقين تفرجنت بيان بوت تسوا سوا كان كسودا هنا خص الزيت لا نتكرا حتى نوالي من بعد بالك كاستني شويه تمنت مي غير كنا داو نسكنا غنمشي دفرنت كي كذا وندزي غنمشي دفرت تغريفين فتي القاقين فوالا ضم فتي القاقين تفرجنت تري بيان ها فيه دونك كونشتا كذا وندينيغ اون تري بون سواري ا تري بيانتو ان شاء الله بور اون نوفيل روسيت
وني نغيه ارس ان شاء الله هيك كنون ديا دانيا الحاجه تجدت دانيا يناير المندني يناير هكيا وني نغ بون سواري بون فان جورني ا تري بيانتو ان شاء الله تفهم بلا غوسيت ان شاء الله تينوني عجبن ا دوما او revoir.